मोर श्रोता बंधु मानकु आउ एक नुआ कहानी को स्वागत। आजिर कहानी जीवन रे संघर्षर महत्व। एही कहानीटी जीवन रे संघर्षर महत्व बहु पूर्वर एक लोकप्रिय कहानी। एही कहानीटी सुनिबाकु जेमिति भल लागे एथिरे थिबा शिक्षण कथा को जदि आमे आम जीवन रे लगेइबा ताहले जीवन रे सफलता हासिल करिबा बहुत सहज हेबो। आसंतो कहानी आरंभ करिबा। बहु पूर्वरु एक कृषकटीए थाए। से बहुत परिश्रम करि चाली थाए, किंतु फसल अधिकांश समय रे तार नष्ट होई जाउ थाए। बेले बेले प्रबल वर्षा कारणरू, आउ केतेबेले शक्तिशाली सूर्य किरण हेतु, आउ पुणी अत्यधिक ठंडा हेतु ताकू फसल अमल करिबाकू कठिन परिश्रम करिबाकू पड़ुथिला, किंतु से ठीक भाबरे फसल अमल करि पारु नथिला। एही सबु कारणरू गोटे दिन से बहुत दुखित थिला। से मने मने भाबिला, जदि मोर फसल बिना बाधा पाई अमल हुअंता मु एहाठारू 2 गुण अधिक अमल करंती। तेणु से ईश्वर को ऊपर क्रोधित हेला। से निरंतर ईश्वर को गाली दे चलिला। एही कथा जेतेबेले देवी परमेश्वरी सुनिले, से परमेश्वर को कहिले, लोकमाने किते परिश्रम करी तांकर चाष कार्य करूचंती, आपण सेमानक सहित केमिति एते निष्ठुर होई पारुचंती। फळे आज आपण को जने बहुत गाली देउची। यह सुनी भगवान कहिले, नाही, मु सेमानक सहित किंबा कहारी सहित अविचार करी नाही। यह सुनी देवी कहिले, जेतेबेले से एते परिश्रम करूची सेही अनुसारे से फसल अमल करि पारु नाही। से जदि भल फसल अमल करि पारंता ताहेले से खुशी रे रुहंता, आउ आपण को एही भली गाली दियंता नाही। यह सुनी भगवान हसिले एवं कहिले, हौ ठीक अछि, मु तुम कथा मानी ता पाखको जाउची। यह परे भगवान से कृषक पाखरे आसी उपस्थित हेले। कृषक भगवान को दर्शन पाई मध्य ता मुहरे जेमिति हस देखा जिबा कथा सेही खुशी परिलक्षित हेला नाही। भगवान कहिले, तुमे मते काहेकि एते गाली करूच? कृषक भगवान को कहिला, तुमर कृषि विषय रे किछि ज्ञान नाही बोधे। तुमे जेकोनसी समय प्रबल वर्षा करूच एवं केतेबेले अत्यधिक ठंडा वृद्धि पुणी करि देउच, आउ केतेबेले पुणी आदु वर्षा करुना। फलरे आमर एही फसल प्रत्येक थर अधारु अधिक नष्ट होई जाउची। तेणु मोर एते परिश्रम एवं आम कृषक मानकर एते परिश्रम वृथा होई जाउची। तेणु मु कहूची जे आपण मोर कथा मानी परवर्ती फसल अमल पर्यंत आम कृषक मानक अनुଯାयी पागत करंतु। कृषक इच्छा अनुसार पाणीपाग हेले आपण देखिबे आमर केते अधिक फसल अमल हेउची। एही सब कथा सुनी ईश्वर कहिले जे एहा वर्तमान पाखरु तुम कथा अनुଯାयी समस्त पागर परिवर्तन घटिब, किंतु गोटिए कथा, तुमर एही गोटिए कथा मानिली, किंतु तुमर एही कथार आउ पछको तुमे हटिब नाही। कृषक कहला, ना, मु आपण को आउ काहेकि ए विषय कहबी। मो चाहिबा अनुसार पाणीपाग हेले मोर सब इच्छा पूर्ण हेबो। तेणु मु आउ आपण को किछि अनुरोध करिबी नाही। या परे भगवान तथास्तु कहि चाली गले। कृषक माने पुनर्बार गहम चाष समय आसिला। पुणी से माने गहम चाष आरंभ कले। बर्तमान जेतेबेले से चाहिए पानी पई वर्षा करिबाकू, तेणु वर्षा हैला। सेठारे वर्षा प्रबल हैला। पुणी जेतेबेले चाहिए फसल पई सूर्य किरण आवश्यक, सेतेबेले सूर्य किरण ठीक ठाक हैला। एही उपाय रे पाग तांको इच्छा अनुଯାयी गति कला। धीरे धीरे तांकर फसल प्रस्तुत हेबाकू लागिला। सबुज क्षेत्र सुनार फसल देखि कृषक बहुत खुशी थिले। जेतेबेले फसल अमलर समय आसिला, सेतेबेले फसल रे गहमर सुस्थ सबल दाना देखिबाकू से माने पाइले नाही। गहमर दाना गुड़िक ठीक भाबरे परिपुष्ट होई नथिला। याकू देखि कृषक भाबिला, भगवान मो सहित किछि छलना करिसेंती। तेणु से ईश्वर को पुणी स्मरण कला। यह देखि भगवान देवी को कहिले, देख, मु तुम कथारे कृषकर इच्छा पूर्ण कली, तापरे मध्य से मते स्मरण करी दोष देउची। देवी कहिले, हाँ, ठीक कथा, हो आपण आगे जाई तार गाली देबार रहस्य बुझी आसंतु। जेतेबेले भगवान कृषक को आसी देखा देले,
କୃଷକ କହିଲା, ଆପଣ ମୋ ସହିତ କୌଣସି କିଛି ଛଳନା କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଭଳି ଫସଲ ଫଳିବାର କାରଣ ଆପଣ ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ। ତୁମ ଫସଲ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ନ ବଢ଼ି ତୁମେ ତାକୁ ଅପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଯୋଗାଇଦେଲ। ତୁମେ ତୁମ ସୁବିଧା କଥା ଭାବିଲ, କିନ୍ତୁ ଫସଲ ପାଇଁ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ତାକୁ ଯୋଗାଇ ଦେଲ ନାହିଁ। ଏହି କଥା ଭଗବାନ ତାକୁ କହିଲେ। ଆଉ ପୁଣି ଭଗବାନ କହିଲେ ଯେ ତୁମର ଫସଲ ସବୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ପରିବେଶ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରିନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଏହା ଖାଲି ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା ଭିତରେ କୌଣସି ପରିପୃଷ୍ଟ ମଞ୍ଜି ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଫସଲ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ପ୍ରବଳ ପବନ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରେ, କେବଳ ସେତେବେଳେ ଶସ୍ୟ ପରିପୃଷ୍ଟ ହେବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଯେପରି ଜ୍ୟୋତି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସୁନାକୁ ଗରମ ହେବା ପାଇଁ ନିଆଁରେ ଗରମ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେହିଭଳି ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଫସଲ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। କୃଷକ ଏହି କଥାର ମର୍ମ ବୁଝିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭୁଲକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲେ ଏବଂ ଏହିସବୁ ପରେ ଦେବୀ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ଲୀଳା ବୁଝିବା ମୋ ପାଖରେ ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ। ଆଉ ଏ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା ମଣିଷ ବା କିପରି ବୁଝିବ? ତେଣୁ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଲୀଳାକୁ ବୁଝି ନ ପାରି ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଯେକୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେବା ନିଶ୍ଚିତ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଭଲ ହେବ ସେହି କଥା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଦୂରେ ଥାଉ, ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ମଧ୍ୟ ପକାଇବେ ନାହିଁ। ଏହି କାହାଣୀରେ ଆମେ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ ପାଇଲୁ ଜାଣିବା। ଏହି କାହାଣୀର ଶିକ୍ଷା, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଜୀବନର ବାଧା ନାହିଁ, ଆମର ପ୍ରତିଭାର ଉନ୍ନତି ହୁଏ ନାହିଁ। ବାଧା ବିଘ୍ନ ହେଉଛି ଆମକୁ ସାହସୀ ଏବଂ ସଫଳତା ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ। କିଛି ବାପା ମା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅମାପ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅର ସଂଘର୍ଷ କରିବା ଦେଖି ନ ପାରି ତାଙ୍କ ହାତ ପାଖରେ ସବୁ ଜିନିଷ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ସେହିଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବଢ଼ିଥିବା ପିଲାଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସିଲା, ସେମାନେ ତାର ସଠିକ ସମାଧାନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ ସବୁ ଧନୀ ପରିବାରରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟେ ନାହିଁ। ଖାଲି ଧନୀ ପରିବାରରେ ଏହା ଘଟୁଛି ତା ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନର ବାପା ମା ମାନେ ନିଜ ଛୋଟବେଳର କଷ୍ଟ କଥା ମନେ ପକାଇ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆମ ଛୋଟବେଳେ ପାଇଥିବା କଷ୍ଟ ଆମ ପିଲା କେବେ ମଧ୍ୟ ନ ପାଆନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପିଲା ପାଇଁ ସବୁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ଆମେ ଆମ ପିଲା ପାଇଁ କରିବା ନାହିଁ ତ ଆଉ କାହା ପାଇଁ କରିବା? କିନ୍ତୁ ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ, ଆପଣ ସେତେବେଳେ ନିଜ ବାପା ମାଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ ଦେଖି ନିଜେ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ କରି ଆଜି ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିବା ସହିତ ନିଜେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭବିଷ୍ୟତ ଦେବା ପାଇଁ ନିଜେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା କଥା ସେମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରାନ୍ତୁ। ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ସବୁବେଳେ ଜୀବନରେ ସଂଘର୍ଷ କରି ସଫଳତା ପାଇବାର ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ନଚେତ୍ ପ୍ରଥମ ବିଫଳତାକୁ ସହି ନ ପାରି ସେ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ। ଫଳରେ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ତାକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଜ ପିଲାଙ୍କୁ ସଠିକ ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ ହେବା ପାଇଁ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଛାଇ ଭଳି ଥାଆନ୍ତୁ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଜୀବନ ବାଟରେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଲେ ତାକୁ ଉଠିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆଗେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଏଇଠି ମୋ କାହାଣୀଟି ସରିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାହାଣୀଟି କିପରି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବା ସହିତ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେନି। ତା ସହିତ କାହାଣୀଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରିବାକୁ ଆପଣମାନେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବେ ନାହିଁ। କାହାଣୀଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶୁଣିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଏକ ନୂଆ କାହାଣୀ ସହିତ ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି। ରହିଲି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।